Kaya sila daw pong team yung mag-dito. Sige. Kaya daw mo. Sa JMC, black mo ako mag-dito mabalik. Kasi walang JMC. Sigaw si kasi. Ay, jumble mo tayo. Sandy Morales. First possession, black. First number 2. Minsan kasi maganda din yung ganun. Ewan ko sa mga First personal foul, first foul. Hindi naman lagi, wala kasi nakaharang na tao. Hanapin na. Wala ang tira ni Bakle. Akalaban pala si ano. Hindi nakabagsak ng tao. Piliit. May ano na yan. Naka-SJ. Wala ang hero na wala. Hindi kasi yan. White kasi. Nice, still Mighty Mouse. Mighty Mouse. Kung tutusin, hindi naman niya sadya. Kaso dapat na hindi na panghabol kasi. Saka mali yung habol niya sa ilalim. Dapat pag ganun. Kahit intention niya bola, talagang tatama. Ito na yung pinakawin. Ball down, ball number 61. Push foul. First personal foul, first team foul. Pinasakay Sari. Sari Blasco, Pagkay. Dari De La Cruz. Morales, Omega, Lea, basket down, version number. Kasi ano yung napoprostrate nilalabas siya. First personal foul, second team foul. Version Morales. Second punishment. Dari Mighty Mouse. Si Mighty Mouse, Blasco lagi mo Federico Santos, Blasco, Bautista, pinasalisarin, siya malakas. Na kay Morales, pinasalisarin, gandang pasa kay Aguilar, Aguilar. Na pasa kay Morales, Reverend Suraya, World War II. Na kay Santos, tumatagin na, Sari, World War II. Na kay De La Cruz. De La Cruz, pass to Domingo. Domingo. Isolation. Dinadepensan. 9 to shoot. 5 to shoot. Nakakali. Oy, ano ang tawag? Oy, kararami.
Na kay Santos, bumiyak sa gitna. Ang layo naman ang Santos doon. Bro kay Santos. Na kay De La Cruz ng bola. De La Cruz. Nag-aalala pa sa Aguilar, sa kay Aguilar. Nag-drive lang steal ni Santos. Santos, nagmamadali. Kasunod na yung bola. Alam mo, kakapin lang siya lang. Anong Alam tawag? niya lang kung ano. Single tayo. Alam niya na sa sarili niya. Ganda pa tayo sa Blanco. Timurado. Aguilar. Aguilar. Nakabagal sa Bautista. Bautista, naikot, pinasali ng SJ Gara. Number 2. Nakay Bautista. Jomito, nasa kanya ba rin? Nakakashoot. Jomito, nakakashoot! Kaso nanonood. Sari, nasa kay Bautista, bilang nagutan. Nakalive ba yan? Okay. Ano lang? Okay. Di ba maatapos Domingo? Oo. Nakakaya nila, pinasa kay Domingo. Binalik kay nila. Binalik kay Domingo. Domingo, shoot. Sabay tira. 2! Score natin, 14-9. Santos, sumiyak na naman. Grabe naman talaga sa mga kamay. Sarap ka na naman, no? Pikon talaga yun eh. Ayan, pikon. Nakakaya ang pass ni De La Cruz. Kanya ba? Malakas, ano ang natal. Kyle Jersey, positive one. First personal foul, second team foul. Santos, pasok wala yawa, tumira ng 3. Wala. Ay, mandatory foul. Score natin 14-11. Dalawa. Coach down po, Pedro. Both teams down po, coach. Both teams down po, coach. Domingo, ayun ba? Black ball po tayo, baba na po na Yan. Hindi kasi naglalaro. Yan. Yan, gawin natin. Nakay Bondo. Nakalisod. Bondo. Nakakuha na foul. Foul of jersey number 06. First personal foul, third team foul. 2 shots para kay Bondo. Pasok ang una. Pangalawang tira. Pasok pa rin. Nais na nilang bola.
Pinasa kay Garci. Jose, World War II. Uysha na mataas na is Cyril Buluran. Na may undefeated pass to Chanel. Gandang pasa ay Caballo, World War II. Sige! Na may Chanel. Tabayo, baso, baso. Oh, sumarabi din. Nagkakya. Na kay Asuncion. Asuncion, nagano ng papasal. Pinasa kay Garcia. Garcia. Gandang pick. Nag-shoot. Asuncion, pinasa kay Wendok. Oy! Tarapi. Na kay Chanel. Pass to Mansi. Tumira ng 3. Kondisyon game na. Ay, karami ito naman. Nakay, undefeated pass to Buluran. Buluran, nablang ko ni Bato. Nakay Garcia, nakatalim mo sa Asuncion, na-steal ito si Mensa. Time out! Time out, Brackley. Oras natin, 2 minutes and 25 seconds. Score natin, 20-15. Asuncion. Gandang lagi Bondo. Bondo. World War II. Nakay Jose. Siya itandira. Pero ni Caballo pinasay. Taga 5-2. 32. Adivine. Buluran. 32. Nagalakas. Rebound number 33. Nakay Bondok. Bondok. Na-steal ni Fonsi. Pinasay Bago. 2-1. Gandang pasa kay Adivine. Wala. Rebound ni Caballo. 10-2. Adivine. Naku ni Garcia. Nakay Pineda. Pineda. Tumira ng 3. Wala. Rebound ni Fonsi. Pakai pasu Caballo. Caballo. Pinasa kay Fonsi. Fonsi. Bola. Choi. Garcia. Nakay Bondok. Bondok. Sumaisip. Tira. Kill. Time out.
Oras natin, last 52 seconds. Score natin 20-19. Isang laro ng Team White. Last 15 seconds. 45 seconds. Chanel, Logan, wala. Logan ni Chanel. Pinasakay si Fidel. Wala, Logan ni Sigon. Kaso, rehabilitation. Bulso, dribble yung muna. Kalma lang, huwag ka malaki. Huwag ka mag-pressure. Last 30 seconds. And Fidel, 2. Last 18 seconds. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Basa na lang po ang manulig. Bondo, resort 2. End of the first quarter. Score natin 23-21. Awak, Michael. Sila ma'am. Kami yata, tatlo, isa. Right ball. Pagod na sa akin. Nakaisang Bondo. Wala, Raymond ni Domingo. Nakay Domingo, dala-dala. Domingo, wala. Raymond ni Naklang pinasalisada. Sari pinagin ni Maklang. Pasok bola. Headshot. SB. Headshot. Maklang. Wala. Domingo. Good work. Red lang good na. Oh, 20. Bakal sila sa SB. SB. Wala. Narinig niya regular. Nakakagalan. Sumaysel. Kenya. Good work. Nakaimak lang. Baso bola. Baso Sari. Sari. Pinasa kay SB. Sari shoot. Maklang, wala Sari. Wala rin ni Maklang. Maklang, wala pa rin. Iwan pa rin ni Maklang.
Foul number 6 to 5. First personal foul, first team foul. Domingo. Pinasakay Aguilar. Nice deep. Maklang. Maklang nagbago ng bola. Pinasakay Sari. Sari. Basket foul. Foul jersey number Mabilis na pasa. 24. First personal foul, first team foul. Body shot para kay Sari. Pasok ang body shot. Scoring natin, 26-25. Now kay Morales. Morales. Okay. Down. Foul on jersey number 20. Morales. Kaya na, nakakarabas na. First personal foul, second team foul. Nakalaban nila yun, di ba? Hindi ko na ba? Hindi pa. Pinasakay Domingo. Wala. Dari Domingo. Kaso. Deal. Time to shoot. Aguilar. Pinira. Good for two. Bora Kaso SD. Nice steal and win. As a shot. Wala. One important guy for Imperador thanks to God. Maklang two. Single tayo. Nakabigat ni Maklang. Bondok, pinasay. Maklang. Good for two. Bali-bali pa. Kaya nagpipikunan na, namipikunan din ang dalawa. Bibigay na. Nakay Domingo. Pinasakay Aguilar. Kulang. Salulas. Rebound ni bola. Pinasakay Maklang. So on two. Nice steal Domingo. Nakay Domingo. Pinasakay Aguilar. Good for two. Nakay SD. Pass na Maklang. Maklang. Pinasakay Sir Bondok. Wala. Morales, pass to Ascension, pass to Domingo. Step back. Wala. Rebound ni bola, pinasakay Sari. My foul. Foul on jersey number 71. Aba. Shooting. First personal foul, second foul. Mandatory set to tayo. Aba. Iwan lang muna si Sari. Sari, pinito mo muna. Kalas.
para kay Iras. Pangalawang tira. Pasok. Nice pass. Para kay Red. Wala ang luna ni Antipitan. Nakibodok, pinababa ang bola, pass to De La Cruz. De La Cruz, big. Paso Bodok, paso Garcia. Garcia, wala. Oy. May hatol. Foul in jersey number 11. Swing elbow. First personal foul. Safety foul. Dari Bautista, paso Paga, kumata kita sa reporter. Wala rin gawin ng kontak. Pinasay Garcia nagbabaga ng bola, paso De La Cruz. Tumira, number 2. Dikit ang laban. Nakibagya, paso Bautista, Chabong malayo, nice Cindy. Villa, uy! Sayang nakamuso yun. Kitang-kita yung uso. Dari Garcia, free. Dinabe, holding. Wala, lugaw ni Paga. Paga, paso, undefeated. Out! Jordan shot, kaso wala. Rebound ni Asuncion. Asuncion, paso Garcia. Pinagahin na lang Cruz, wala. Sinig ni Tapang. Napakasipag ni Tapang. Nakay, undefeated paso, Paga, paso. Undefeated, 10 to shoot, Bulunan. Di ko pa nararamdaman si Bulunan. 10 to shoot. Bautista, number 2. De La Cruz. Oy, rambling violation. Hold, kasi Chanel. Nakay Bulunan. Ay na, nagparamdam na. Bulunan, 2. Nakay Bondok. Pula sa aking Garcia. Oy, kitang-kita, sinagay mo. Foul in number 25, Darren Foul. Second personal foul, 13 foul. Nakay. Sila kung siya sa Bondok. 10 to shoot. May foul. Foul on jersey number 10, Bulunan. First personal foul, warning for penalty.
Bautista pinasay Chanel. Chanel, bounce pass para kay Bautista. Bautista, magandang pasa yung sa Kemo. Short naman tira. Sayang. Oras na din, 1 minute and 35 seconds. Para sa first half. Na kay Asuncion. Asuncion, more shot. Pinagaling ng Buluran. Gandang pasa kay Bautista. Pinasay. Undefeated. Grabe talaga undefeated. Good work to well. Undefeated. De La Cruz. Good work to. Shot ng bola. King na sa may. Buluran, plus to Chanel. Bautista. Wala, Riwani. Buluran, quick shot. Wala, Riwani Magano. Nakakuha ng foul. Foul ng jersey number 8. Garcia. First personal foul, 1 is for penalty. Two shots para kay Kuya Gemo. Paso lang una. Mga nagtira. Pasok pa rin. Score natin 42. 33. Last 45 seconds. Bendok tumira sa 3. Last 25 seconds. 40 seconds. Undefeated 2. Last 20 seconds. Bendok. So right side. Basket down. Foul on jersey number 25. Second personal foul, third personal foul penalty. Bonus shot para kay Bendok. Wala, last 13 seconds. 10 seconds. De La Cruz. Wala, last 5 seconds. Crosser na ng ball, malilinig. End of the first half, score natin 45-30 in favor of white team.
extra Jose. That's AJ Bola. Tapos si Sir Jason Golden po. Ayun si James Yap. Nagiging pisoy na naman. Si James Yap, nagiging pisoy. Yang berkuasa Marcos melakukan sekali. Dan Santos masuk pasti sekali cari bola malah bola Suarez. Nanti apa kata ubah? Lalu nakaya, tumikot, nakaya Morales, coba, ready to, baru kita tumikot, baru tumikot, masuk dalam lingkar ditang itu, sibuk. Nah, Santos pinasok yang malu pada Santos, masuk Sari, Andre Desi, Morales,
Masuk Sari. Sari. Oi. Foul jersey number 23. Foul. Morales punya Taiwan Pimpinan masuk akhir Menkusur Domiko Nahai Hussein Punya Taiwan Menkusur masuk akhir Bantuan bisa bukan. Nahai Gondok Finansial Unit Garcia Kaso Freddy Kaso Hini Edno Mary Tunila Natres Show Nahai Chanel Nice.
Nice. Shooting Asuncion. Lea. Ball 2. Bago may nawawala po sa sigal sa sige susin mo ng mga thank you Nakapay yung batay eh. very good seven right oras natin excel Zulu I scored on 16, 54. Ano na naman ang team right?
Santos. Kasunod na. Namalang Julian Mendez. Wala. Hindi Sari. Hindi Sari. Sari. World 2. Ayan na si Bango. Kay Domingo. Pinasari Aguilar. Aguilar. Santos. Pinasari ko yung game mo. Pinasari ko siya. Pinasari Sari. Sari. World 2. Namin Veracruz, Basa Domingo. Domingo, Pinas, Daniela, Basa Morales. Morales, World 2. Namin Santos. Pinasali ko agad ng Basa ng Marcos Sari. Ayun na, Albert Messi. Gaya Malaki. Grabe talaga si Iras. Si Mr. Under the Sea. Grabe talaga Iras. Under the Sea. Welcome back, Under the Sea. Jose Fernandez. Grabe talaga. Paglalaro mensa. Dan lagi dalam pilihan sama dengan orang sebenarnya. Wala, mereka yang lima malam. Nah, orang punya semacam. Lagi banyak orang tu. Tidak satu lagi yang berproses. Observasi secara pasti Domingo pasa,
Now he's on to Sebastian Mangalang para sa Uwiste. Tumira ng 3. Uwiste 2. Now ay Morales. Aguilar, wala. Now Morales. Now Garcia. Morales, wala. First personal foul, first team foul. Pasok ang ulo. Wala ang pangalawang last shot para Ubaldo. Wala ang dalawang tira. Pasok ang isa. Nakayasay. Pinasaway-saway. Oras natin, 4 minutes and 59 seconds. Score natin, 80-65. Keith Smith. Ang hinahagal. Now we can move across the world of pass to the window across the Aguilar. By foul jersey number 06, Conti. Seven personal foul, 70 foul. Foul jersey number 10. Seven personal foul, 30 foul. Now we run the 10 position. Jovino, step up. Wala, Morales, what is 1-2. Magdala, tumira ng players. Aguilar. Tumari, wala. Tayo ng Chanel. Bilang dalawa. Save ball tayo. Score natin 83-67. 15 seconds for the shot. Gaya. Flag position. Santos. Nagagawa ng Now, I know you will. Wala,
Kaso Wesley. Kaso Bulong. Nakagulong. Trying to shoot. Kaya, Joe, Marino Wesley. Tentative. Last 4 minutes. Oras natin 1 minute and 16 seconds. Masyado lang natin yung ball. Nakainulit yung baso, ilang baso, bago. Baso mo lang. My God. Harley number 2. So the personal foul is running for penalty. Foul jersey number 65, substitution. Second personal foul penalty. Penalty po ba tayo? Penalty. Wala pa rin. Last 15 seconds. Nice save, Yoga. Basket foul. Foul jersey number 6. Second personal foul penalty.
Last 29 seconds. Last 21 seconds. 15 seconds. Nice to Gondo. Gondo. Wala. 8 seconds. Pinada. 4 seconds. Ito umabot. Now, basket na kamay.